Hello guys, papaksiw tayo guys. Yan na yung takip guys, sandali, wait. Tumatalsik guys, tumatalsik. Guys, baliktad natin yung iba guys. Guys, lang konting-konti lang naman ang prito nito. Yan. Guys, baliktad natin yung iba guys. Yan. Pwede ito guys, tanggalin natin yung iba. Balik yan. Guys, ahon na natin guys. At galit na siya. Yun. Yan guys, pati itong baboy guys, gisa natin. Tama yan guys. Ihalo natin sa pakyo. Yan guys. Okay na ito guys. Bawasan lang natin ng mantika guys. Ayan guys. Ilagay na natin ito guys. Guys, tapos saka natin lagyan sa guys ng suka guys. Lagyan natin ng toyo guys. Ito ay adobong paksiw guys. Paminta. Yan. Tapos ito yung panghalo guys. Yan, luya. Ating sibuyas. Bawang. Lagyan natin siya ng magic syrup guys. Pandagdag lasa lang. Tapos mag-antay guys ng tubig. Dagdag pa natin konti. Kalahati nito. Yan. Kasi maiingin pa naman yan eh. Guys. Kakaiba guys. Lagyan natin ng laurel. Tapos lalagyan natin ng konting asukal guys.
Yan. So, takpan natin guys. Hayaan natin kumulo siya. Guys, buksan muna natin guys. Nalagyan natin siya guys ng sili guys. Yan. Huwag na lang natin pigain. Kunti-kunti na lang yan. Ayan guys, buksan na natin guys. Yan. Okay na to guys. Huwag natin ubusan ng sabaw guys. Importante yung sabaw yan. Ayos na yan.